anga foli be bula bezi la jebaga chena muso malikono malikora anga foli ba bela jeli bi ani tebilbele ba do be nyom bolo jagara jadmi ani be ba fo mo isa lalo isa in soma aman soma so mo be université e bismillah nga plateau normal ba insan fe foli gan même bi bulo kala sa la me baga nan fla bagoma ibi yere nya fo mo yo don ok mais ala fo ka barkada bara ale min sɔnna ka bi dugu jɛ an bɛɛ lajɛlen tɛgɛrɛma fɔ ka masa min sigi voti ma kɛ ka masa min sigi dan t'ale la ni y'a mɛn diɲɛ ko o ko la an bɛ fiɲɛ sama ka bila a bɛɛ y'ale ala de n'a y'a fɔ ka barika da an b'a ka kira sanumaba in fɔ an ko tigi mamadu kisi ni nɛɛmaba ye n'an y'o fɔ an bɛ diinɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɔ kerecɛn diinɛ o min yɛrɛ bɛ diinɛ wɛrɛ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo yan ne Mali ye o foli tɛmɛlen kɔfɛ an b'an ka belebelew fo surtout ne yɛrɛ ka belebele n'o ye Cheikh Malifa Riba Jara Kati n b'a fo a ka kan ka fo ni bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan ne de ye Jakarija ye Jakarija Dunbiya ni bɛɛ ko ko Isa Naloma n sigiyɔrɔ bɛnnen don Bajalan 3 ma Richard Pont kɛrɛfɛ muso bɛ n bolo ani den 2 an lamɛnbagaw ye faamuyali belebele sɔrɔ o la Isa i yɛrɛ bɛ nin comédie in kɔnɔ a bɛ wagati joli bɔ n bɛ nin comédie in kɔnɔ kabini 2006 sanni ka don comédie in kɔnɔ k'an to école la fondamentale la an tun bɛ théâtre bɔ parce que an ka directeur dɔ tun bɛ yen ko Alexis théâtre bɔ tun ka d'ale a tun bɛ to k'an bila an bɛ théâtre bɔ finalement ne nana CP sɔrɔ n bɛ seconde cycle la ne kɔrɔmuso de tun bɛ INA la don dɔ la a ko ne ka na ka taa ko n ka t'u ka spectacle lajɛ u ka examen pièce ko n k'an sigi jama na au moins n'olu bɛ sur scène surtout n'ale yɛrɛ yɛlɛla mɔgɔw bɛ critique min fɔ ko n kana dimine mɔgɔw bɛ critique min fɔ ale ma après ni n k'a ɲɛfɔ a ye pour que a ka corriger ka bɔ a yɛrɛ la o kuma nin tora ne hakili la kojugu parce que an bɛ jamana min kɔnɔ bi surtout artiste critique man d'an ye ni min critique dɔrɔn u b'a fɔ ko ko wa i ma karisa ye ne ka nin baara in kɛ ne ɲɛngoya de b'a la k'a sɔrɔ a to mɔgɔw k'i critique ni mɔgɔw y'i critique i yɛrɛ b'a lajɛ yan karisa ye nin fɔ ne ma est-ce que nin bɛ ne na i b'i sigi k'i réfléchir i yɛrɛ b'a dɔn ari ye kelen de o kɔnɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi de don n'i bɛ se i bɛ se n'i tɛ se yɛrɛ i tɛ se wa n'i tɛ se yɛrɛ n'i taara i dege fana i bɛ se ale bɛ ten n'i y'i dege ale la i bɛ se ale la mais n'i t'ale kɛ yɛrɛ de i tɛ se i y'a mɛn yan o la ne taara INA la 2006 ne ye concours kɛ a m'a reçu ne seginna ka na lycée la après ne tilala ka concours kɛ tuguni a reçu la ne ye INA kɛ daminɛ 2007 ka tila 2012 n donna théâtre yɛrɛ kɔnɔna na INA de kɔnɔna na an lamɛnbagaw ye faamuyali belebele sɔrɔ o la Isa i ka nin baara ninnu kɔnɔna na est-ce que i ye gɛlɛyaw sɔrɔ a kɔnɔ artiste yɛrɛ kɔni n'i ko gɛlɛya artiste yɛrɛ de ye gɛlɛya ye parce que jusqu'à présent an bɛ jamana min kɔnɔ u ma art faamu sinon n'i ye art faamu an bɛ kuma min fɔ ni an ye concert organisé diɲɛ jamana o jamana na surtout théâtre mɔgɔw kan ka billet ta ka t'u sigi k'a lajɛ comédien tɛ mɔgɔ wele ten dɛ comédien b'i wele a b'i layɛlɛ n'i y'a mɛn i muru a bɔra anw ta de kɔnɔ an b'i layɛlɛ k'i lakasi ka tila k'i lasɔn i yɛrɛ b'a dɔn k'an bɛ ka kuma min fɔ ko tiɲɛ don bari an y'a formation kɛ o de kosɔn n'i ko gɛlɛya an bɛ se k'a fɔ k'anw ye gɛlɛya de parce que mɔgɔw b'an ye ko fɛn dɔ b'an bolo ka sɔrɔ o t'an bolo mais mɔgɔ tɛ bɔ n'i yɛrɛ ye mais baara in mɔgɔ bɛ baara in na i kɛra dɔnkilidala o i kɛra théâtre o i kɛra humoriste o baara in ka d'a bɛɛ ye de sinon n'u bɛ temps min kɛ nin ko in na n'an y'a bila k'an bɛ taa ko wɛrɛ kɛ an bɛ reçu wallahi mais hali bi u bɛ k'a faamu parce que n'i y'a ta mɔgɔ 100 la
mɔgɔ y'a faamu ka ban parce que n'i ka fɛn lancer dɔrɔn publication lancer olu yɛrɛ b'u ka billet ta ka t'u sigi k'i lajɛ parce que olu b'a dɔn ko théâtre yɛrɛ ye fura de i m'a ye o gɛlɛya baden b'an kan bi an b'a ɲini population fɛ u ka bɔ k'u ka artistes soutenir surtout anw artistes yɛrɛ ne kɔni y'a dabila sa dɛ parce que ni komi n baarakɛɲɔgɔn min y'a jara a bɛ ka taa jouer Sané sinon n'a tun bɛ ka jouer Bamakɔ ne tun bɛ billet tigɛ ka taa lajɛ ka wari dɔ don a kun parce que n'an yɛrɛ ma ɲɔgɔn dɛmɛ fɛn mɔgɔ t'an dɛmɛ parce que o problème b'anw yɛrɛ la fɔlɔ i b'i ka publication bila groupe sanfɛ a bɛ artiste groupe mais u tɛ bɔ ka kuma ka sɔrɔ n'olu bɛɛ kelen kelen na ko k'u bɛ mɔgɔ kelen kelen na bɔ e mago tɛ guichet ko la guichet bɛ fermer fo ka jama jɔ da la ka sɔrɔ a se b'u bɛɛ a volonté b'u bɛɛ la n'an yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ walahi bilahi mɔgɔw bɛ n'an sɔrɔ sira kan u b'a dɔn k'an yɛrɛ bɛnnen don b'anw dɛmɛ parce que gɛlɛya fɔlɔ y'anw yɛrɛ de gɛlɛya fɔlɔ anw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ to ɲɔgɔn kɔ yɛlɛ ni jɛ la ɲɔgɔn nɔfɛ ka sɔrɔ Isa tɛ laloma ye dɛ i y'a mɛn Isa ka kegu ni bɛɛ ye Isa komi e y'a yira anw na k'e ye laloma ye e ko pani dɔ bɔ tan ko lajɛ ko pani dɔ bɔ de ka taa commandant de fɛ o bɛ ka taa yɔrɔ jɔ taa commandant fɛ mais commandant ye baara dɔ da fɛn kan a ma diya dɛ ka saga siri a kɔ la ka yala yɛrɛ dɔ mugu kɔnɔ commandant ye baara min da kan o la sisan kɔni yɛrɛdɔnbugu cɛ n'a muso sisan baba commandant de ko fo n ka bɔ ka fɔ bɛɛ ye ko poursuite papier tɛ muso la hali ni e sigilen i ka yɔrɔ bɔ i b'a dɔn ko poursuite papier t'e la k'a b'i minɛ k'i di cɛ wɛrɛ ma walima a bɛ di ne Isa yɛrɛ ma n b'i kɛ tabana ye lamɛnbagaw ni ne ye Isa laloma ye donc a bɔra ka min kɛ sa Isa yɛrɛ de filɛ an bolo bi sɔgɔmada in na donc Isa don n'a nataw la i kɛlen bɛ ka mun planifier i ka baara kɔnɔna na i ka futur projet i bɛ se k'i da don olu la k'olu walawala ɲinan kɔni kabini salon n bɛ se k'a fɔ kabini salon ne décidera k'a fɔ ko n tun ma n pɛrɛnnen t'o don dɛ mais kow ka ca i b'i ta kɛ i bɛ État ta kɛ mais Ala fo ka barikada Ala ye ne garisigɛ n kɛra fonctionnaire ye n bɛ Mopti lycée la j'enseigne là-bas n bɛ art dramatique kɛ mais Ala fo ka barikada Ala ye ne kunnajɔ o la n bɛ Ala deli a ko chance ɲɔgɔn di n collègues ma walasa u ka baara sɔrɔ ka n'u ka art fɛnɛ kɛ don n'a nata la projet min bɛ ne bolo ne yɛrɛ ka projet fanba tun ye ka musow la ɲɛnajɛ kɔɲɔyɔrɔ de la o kɔni ye ne ka projet fanba yɛrɛ parce que n'o o fɛnɛ tun tɛ san to b'a sɔrɔ ne ye art bila n bɛ musow fo k'o barikada muso tɛ ko o ko la ko man di hali ni muso tɛ du kɔnɔ wallahi i b'a santi o de kosɔn muso ye fɛnba de ye mais musow yɛrɛ t'o du yɛrɛ la Ala y'olu bonya k'u kɛ fɛnba ye ne tun bɛ kɔɲɔ ninnu kɛ ka caya n bɛ denbafɔliw kɛ mais sisan ne y'a décider n bɛna saliw ta n bɛ saliw ta parce que Ala ye n sɔn a la a ye écrivain di yan Sori Ibrahima Sengare a bɛ pièce de théâtre sɛbɛn ka di yan a ye pièce de théâtre dɔ sɛbɛn ka di ne ma o ye 9 personnages de kono ni kan groupe mais Ala ma se k'o sabati an ko œuvre bila sur scène a tilala ka dɔ wɛrɛ sɛbɛn ka di ne ma o ye 3 personnages Ala ma o fɛnɛ sabati n k'o bila sur scène a ko Isa n bɛna mɔgɔ kelen scénario sɛbɛn ka di ma one man show an y'a ye Gimari tun b'a kɛ bi comédien humoriste caman b'a fɔ n bɛna one man show kɛ u bɛ mɔgɔw wele i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka jeu collectif de kɛ c'est un peu an minnu ye ina kɛ an b'a dɔn one man show mɔgɔw bɛ jeu fɔlɔ dɛ mais Isa yɛrɛ tɛ jeu ni kɛnɛ dira Isa ma 1h30 Isa kelen de b'a kɛ scène sanfɛ o de ye one man show ye i kelen dɔrɔn c'est fatigant a ma nɔgɔn a bɛ mɔgɔ sɛgɛn kojugu ne yɛrɛ b'a répétition na n yɛrɛ fɛn bɛɛ de nege tɛ na tuguni mais baara de don o projet de bɛ n bolo k'o bila sur scène n'Ala ma baasi kɛ le 19 mars palais de la culture sanfɛ sali bari n bɛ siran ni n taara ɲu saliba kɔrɔ ko n ye laloma ye mɔgɔw bɛ n lakekunya ye
n'u ma bɔ u bɛ n'a kibiɲɔgɔn sali kɔnɔ ye mais ni n taara saliba kɔnɔ ne yɛrɛ kelen bɛ se ka mɔgɔ 100 ladon parce que a kɛra n kanubagaw bɛ yen n kanubagaw bɛ yen ni yɛrɛ publication senfɛ ne kanubaga dɔw to tununna na u bɛɛ seginna parce que ne ka affiche ye mɔgɔw ka statut sanfɛ u ye n ka numéro minɛ olu la an to tununna ɲɔgɔn na ko Isa an to bɛ ka nin don kelen de ma kɔnɔ an tu sigilen don ka nin don kelen de ma kɔnɔ mais sani ni bi le 19 mars ka se n tun y'a kɛ Mopti salon mais Moptikaw fo k'u barika da mɔgɔ kana ɲina sababu kɔ u ye guichet fermé ye surtout Ali Sango ani Asan tribunal Asan olu ka ko ma nɔgɔ parce que olu bɛ mɔgɔw datugu de mais a sɔnna ka don jigi kɔrɔ ka fara Ali Sango kan ani Lampère Moptika bɛɛ lajɛlen b'u bɛɛ lajɛlen fo olu ye n dɛmɛ ka guichet fermé ye n ye collègue wele ka bɔ yan nɔ n ka taa u ye dususuma sɔrɔ a la minnu projet de fara n ka kɔɲɔ kan ne y'o projet kɔni tora ka jaabi fɛnɛ musow bɛ sɔn ka fɔ ma kɔɲɔyɔrɔ la dɛ Isa an ye faamuyali belebele sɔrɔ o la i kelen bɛ ka ko belebeleba dɔ labɛn e ko ko belebeleba kɔnɔ e kelen bɛ ka mun ni mun labɛn o kɔnɔ ni ko tɛ kɛ baasi ye k'a na bɛ dɛsɛ siga t'a la ko Isa Naloma ka 8 mars foli musow bi a ka don ye ni an ka don ye ala surtout ne m'a fɔ n ko muso wa ne bɛ ko daminɛ n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ne b'a daminɛ muso de la bari ni muso bilari ɲɛ ala yɛrɛ bɛ sɔn ni muso sɔnni ye ala yɛrɛ bɛ sɔn fɛn belebeleba in labɛnnen don musow yɛrɛ de kan uniquement musow mais cɛw b'a la denw b'a la famille b'a la diɲɛlatigɛ yɛrɛ kow b'a kɔnɔ mɔgɔ ma i yɛrɛ da dɛ mɔgɔ ma i yɛrɛ da mais ni jama taara ni mɔgɔ minnu garisigɛ sera ka don 200 personnes minnu ma se ka don n'olu bɔra ni ci min ye ne yɛrɛ kɔni n dalen b'a la jama yɛrɛ bɛna fɔ ko Isa k'an ka taa Babemba la n bɛ sɔrɔ k'a fɔ n'aw kana suruku ku dɔn n bolo dɛ n'aw ko k'an ka taa Babemba la an ka guichet fermé in fɛnɛ dɛ an bɛ guichet fermé donc musow ye welekan mɛn musow sen bɛ fa ka taa 8 mars kɛyɔrɔ la ala sɔnna a ma Isa conseil jumɛn b'i bolo ani ka ladilikan ani dire mot à l'endroit de tes fans ani jama bɛɛ lajɛlen ladilikan min bɛ ne bolo surtout ne b'a daminɛ n ka fanu de la ne ka fanu yɛrɛ à 100% 90% bɛɛ ye denmisɛnninw de m'o f'i ye c'est ne bɛ baara min kɛ a ka di denmisɛnninw ye kojugu ni baara diyara denmisɛnninw ye n'i ye den sɔrɔ dɔrɔn i b'a ba sɔrɔ n'i ye den sɔrɔ i b'a fa sɔrɔ n'i ye den sɔrɔ dɔrɔn i b'a tɛnɛmuso sɔrɔ i b'a kɔrɔw sɔrɔ i b'a ka kabila sɔrɔ ne ka ladilikan belebeleba ye min ye ka ɲɛsin ka fanu ma n'o ye n teri denmisɛnninlakaw ye o ko mansaw k'u hakili to denw na k'u denw kalan n'i y'a ye an bɛ théâtre bɔ bi an tɛ molobaliya kɛ an sen tɛ mɔgɔ ka kuma la i y'a faamuya kalan de y'a sa an ma parce que an ka professeur y'an kalan ni min ye fo k'i sa n'i tɛ sur scène i tɛ molobaliya kɛ kɛnɛma u k'u hakili to denw na u k'u denw bila baara la samedi ni dimanche u k'u hakili to denw na u k'u denw dege mɔgɔ bonya la surtout ni mɔgɔ min ma den min wolo n'aw bɛ ɲɔgɔn ka du kelen kɔnɔ kan sinamusoya ni sinamusoya la e yɛrɛ de ye den wolo mais kana to e den k'i ka baara kɛ a to a k'olu ta kɛ ni den lamɔna n'o ye wallahi hali n'a taara diɲɛ dan na a bɛ fɛn bɛɛ kɛ parce que ni denmisɛnninw tɔɔrɔla dɔrɔn ne bɛ tɔɔrɔ mansaw k'u hakili to den na den ye bɔgɔ kɛnɛ de o n'i y'ale mɔ ka bila yɔrɔ min dɔrɔn a bɛ ten surtout denmisɛnnin na mɔgɔ dɔ bɛ yen o siɲɛ fɔlɔ u bɛ boli ka na dɔrɔn i bɔra dugu kɔnɔ mama karisa de ye nin k'i kɔfɛ tan dɛ i ba ka da la po hali n'a y'a sɔrɔ e jugu de o tigi ye ka den corrigé ba ye wala siɲɛ wɛrɛ hali n'olu mɔgɔw ye ko wɛrɛ k'e la a t'a f'i ye mais ne y'o lamɛn k'o bila i sɔnni kɔrɔ ka bɔ ka kɛlɛ kɛ e den kɔni sa a na kɛ RFI ye sa dɛ parce que i mana bɔ a bɛ kuma bɛɛ de ramase n'i nana dɔrɔn a b'a bɛɛ to i kɔrɔ n'o kɛra a b'i si dɔgɔya i bɛ sa ka bɔ a kɔrɔ n'o kɛra diɲɛ b'i kulonkɛ la an bɛ taa ala deli o la en même temps ladilikan min bɛ n bolo ka se artistes ma an ka baara kɛ sisan kɔni Mali yɛrɛ bɛ baara de bolo Mali ye silamɛ jamana ye Mali ye
chrétien jamana ye Mali a bɛɛ ye Mali bɛ baara de bolo dusu bɛ malien na parce que an ka culture bɛ kɔfɛ a kɛra en bambara a kɛra en français ni min bɛ se min na wuli k'a bila sur scène an k'an ka culture valoriser an ka culture bɛ kɔfɛ an tun bɛ mɔgɔ ɲɛ bi a bɛɛ b'an ɲɛ an ka wuli an ka salle ta an ka baara kɛ hali ni mɔgɔ ma don wallahi don dɔ la mɔgɔw bɛ don i bɛ tigɛ mɔgɔ fila min bɛ don olu bɛ bɔ ka taa fɔ mɔgɔ o terikɛ minnu ye ko ko karisa ye fɛn ɲɛnama baara yira na k'aw to ka taa sa siɲɛ wɛrɛ n'i y'a lancer tuguni o bɛ kɛ mɔgɔ naani ye kana décourager dɛ ni mɔgɔw ko k'u tɛ don yɛrɛ an ka taa kɛ plein air la fu wallahi an ka taa kɛ fu ala bɛ sababu ɲuman dɔ ci ma a bɛ nin ka i dɛmɛ k'i ka pièce ta ka diɲɛ yaala ni ye awɔ parce que fu fɛnɛ man d'an ye o y'a problème dɔ ye an ka kɛ an ka bɔ an ka théâtre kɛ fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ FC tun bɛ fɛn kɛ porte en porte kɛ ka taa don mɔgɔw ka du kɔnɔ k'an nana théâtre bɔ la ye i yɛrɛ b'i sigi u bɛ théâtre b'u ye u bɛ tila u ka donni dalajɛ u bɛ taa bi u b'a nafa kɔnɔ i y'a faamuya an ka théâtre bɔ ne yɛrɛ kɔni ni ne ni one man show lancé palais la na ne bɔra yen nɔ ne bɛna acte 7 demander k'a kɛ gratuit ye ni ne bɔra ne bɛ taa n ka sigida la fɛnɛ k'a kɛ fu ye wallahi parce que n bɛ fɛ mɔgɔ fɛn pièce min bɛ n bolo mɔgɔw k'a dɔn min don parce que ni mɔgɔw m'a dɔn fɛnɛ pièce tɛ taa o de ye n ka objectif ye Isa an tɛ se k'i bila ka wuli ka bɔ an ka plateau sanfɛ f'i ka dɔnkili duman dɔ da kana n bila dɔnkili da la sa ayi Isa dɔɔni da ok n teriw ka dɔnkili bɛ yen n'o ye denmisɛnninw ye parce que n'i y'o ye carré kɔnɔ dɔrɔn ko kikiriki Isa naloma kikiriki Isa kikiriki Isa naloma kikiriki Isa naloma ko cɛ bɛ cɛ a dasima ye wara ye mais ne ta in ma nɔgɔya n bolo dɛ parce que muso fila de bɛ ne bolo ne ko n bɛ taa dugu la Fanta ko Isa ko sani ka taa dugu la k'i bɛ ɲama i bɛ dɔnkilinin dɔ d'an ye musow ka keleya ka bɔ ne ko Fanta ko dɔnkili tɛ ne bolo dɛ n k'i yɛrɛ b'a daminɛ n ko b'a dɔnkili laban ye Fanta ko Isa dɔnkili la ne fana n janyɛba e bɛ taa ka ne to wa ka ne to kelen na miiri la Fanta ko Isa ayi kana taa Isa kana taa Isa kana taa ka ne to mon amour o kɛlen Jɛnɛba nana i jɔ ta ko ko ma ko concert de bɛ yan wa mun de bɛ yan Fanta ko ayi ko balani show ko Isa k'i ye dɔnkili min da Fanta la ko dɔnkili wɛrɛ da ne yɛrɛ la ne ko Jɛnɛba ne tɛ dɔnkili da la ye musiciens bɛ yen ne ye théâtre de kalan kɛ n ko ne tɛ dɔnkili da la ye Isa i dun bɛ dɔnkili da an fana na dɛ n'a ma ɲɛ i ye muso fila furu den galon aw fana sen b'a la dɛ n'a ye min k'aw muso dɔ ye so kɔnɔ a ye t'o kɛ dɔ in fana ye parce que Isa kɔni ne ye jɔn jɔyɔrɔ la ne ko Jɛnɛba ma ko finmaniw yo ala jɛmaniw yo ni Jɛnɛba tɔgɔ tɛ muso min na ni Jɛnɛba tɔgɔ tɛ muso Isa o jara donc an ka foli b'a lamɛnbaga cɛ n'a muso aw k'an bɛn